नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज जनवरी मास 15 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाटीर को नाटक परिवेशन हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार एकदम सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य ऑन करी रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी खुंटापड़ा तेलकोई केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी अपंडरा माछ गाँ जगतसिंहपुरे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि इच्छापुर बालिकुदा जगतसिंहपुरे आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रजनी चुनिदा मकर मेला भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा स्वप्नमहल आज तार द्वितीय रजनी माँ बासुलाई मकर मेला कुलणा भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी लक्ष्मीधरपुर अनल ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर आजिर नाटक हाइदर। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी बंधगाँ सुकिंदा जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार द्वितीय रजनी कसिया वासुदेवपुर भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा स्वर्णमहल आज तार द्वितीय रजनी मुगुपुर छेनापदी केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरककू जीवी। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा इंद्रभुवन आज तार द्वितीय रजनी विमला गेट केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक कहिले कूल कुटुंबकू लाज। यात्रा दरबार आज तार तृतीय रजनी झिंटीपाଳ जरपड़ा अनुगुल आजिर मंचस्थ नाटक रातिर सपन सकाळे शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी पुरुणा अमांग खंडबंध ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक कांदेना लुह सरीजीव। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी मैदान केला केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम अभिनय रजनी सतीतीरा भगानई रामचंद्रपुर केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक एई फगुनरे बाजिब बाजा।
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଧାନ ବେଣୀ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅଣ୍ଡରେଇ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବଳରାମପୁର ଟାଙ୍ଗଣପାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜହର। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଧାମରା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଶାଣୀ ବନ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଣୀଗଛା ଦଶପଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଈଶ୍ୱରପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।